Bon, fait l'exercice, غادي نشوفوا les isomères de constitution, les isomères de fonction de squelette et de position. L'exercice نقرا l'énoncé soit la formule brute عندي la formule brute C6H8BrNO2. La première question, elle est déterminer le nombre d'insaturations. هذا ما حكيناش عليه le nombre d'insaturations. Le nombre d'insaturations, un nombre d'insaturations c'est le mot NI, nombre d'insaturation, ça met NI, pour une formule brute, on a la forme CX, H, Y, X, Z, N, T, O, U. Le nombre d'insaturation NI est donné par la formule X plus 1, X d'ailleurs, le nombre d'atomes de carbone, plus 1, plus T moins Y moins Z sur 2. Ben la formule. Ok? Donc à calculer, c'est un chiffre, c'est un entier. Le nombre d'insaturations, je mets un nombre d'insaturations. Qui coule insaturation. Je mets une insaturation. Une insaturation. Une insaturation. Une insaturation. Une insaturation. Une double liaison CC. معناتها liaison multiple. قد تكون double liaison CC. هذه نعد une insaturation. اوكي قد تكون une double liaison CO. هذه تاني نعد une insaturation. double liaison هي une insaturation. قد تكون une double liaison N. تاني نعد une insaturation. اوكي bon قد تكون un cycle. un cycle نقولوا un cycle donc هذا le cas وهذا le cas un cycle قد يكون cycle à 6 cycle à 4 cycle تاني نعد insaturation. اوكي كيما هذا le cyclohexane fait une insaturation. وكان par exemple je prends le cas تاع البنزين شحال فيه من insaturation. البنزين فيه 3 تاع لي دوبليزون. البنزين شحال فيه le cycle plus 3 doubliisons CC. Maintenant, je fais une insaturation. Ça fait 4. 1 plus 3, ça fait 4 insaturations, le benzène. Ok, pour le benzène. Donc, c'est le nombre d'insaturations. Pour une formule brute, la formule développée, la formule développée. Je peux calculer le nombre d'insaturations en utilisant l'expression. Ok? Qui m'a fait l'exercice, attendez la formule brute. Attendez le nombre d'atomes, fait la molécule. Ou قال لي حسب le nombre de saturation. Directement نروح ندير l'application numérique. عندي هذه l'expression appliquée directement. أنا شو عندي؟ C'est 6 H8 Br NO2. De l'application, nombre d'insaturation NI. NI, X شحال 6 plus 1 plus T هو l'azote. شحال عندي من atome d'azote 1. Y هو l'hydrogène. شحال عندي 8 moins 8. Z شكون الإكس. الإكس سي l'halogène. الإكس هذا ماجيسكول هذا الإكس كبير هذا الإكس ماجيسكول هو l'halogène قد يكون فلور بروم يود و كلور. اوكي سي ان halogène. هذا الإكس هذا troisième هذا سي ان halogène. هنا الإكس اللي عندي ان اتوم دو بروم دونك شحال عندي ان اتوم دو بروم معناتها موان 1 sur 2. ندير calcul 6 plus 1 هنا 1 moins 8 moins 1 ça fait moins 8 sur 2 ça fait moins 4 et j'obtiens 6 plus 1 ça fait 7 moins 4 ça fait 3 insaturations. Ok, 3 insaturations.
دونك هاد لا موليكول فيها 3 انساتوراسيون. انا حسبت لي 3 انساتوراسيون. نسيت حاجه ما حكيتش عليها. قلنا اون انساتوراسيون هي سي اون دوبليزون سي 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 او سي ان و ان سيكل. كاين 2 انساتوراسيون. وين نحكي على 2 انساتوراسيون كي تكون عندنا اون تريبليزون. اون تريبليزون سي سي تريبليزون سي سي تنعد 2 انساتوراسيون. اون تريبليزون سي سي تنعد 2 انساتوراسيون. ولا نقولوا تريبليزون سي ان لا فونكسيون نيتريل تنعد 2 انساتوراسيون. اوكي معناتها نعاود وين تكون عندنا اون انساتوراسيون كي تكون سي سي تنعد اون انساتوراسيون. سي او تنعد اون انساتوراسيون. سي ان لا ميم شوز. سيكل ان سيكل ما فيش دي دوبليزون كيما سيكلو اكزان سيكلو بوتان سيكلو بروبان نعد اون انساتوراسيون. لو بنزين فيه un cycle ou 3 doubliisons, le cycle insaturation, et les doubliisons, chaque doubliison insaturation, ça fait 4 insaturations pour le benzène. Les tripliisons, il y a 2 insaturations. Et le tripliison, c'est 1, fonction nitrite, il y a 2 insaturations. Ok? معناتها في هذا l'exercice قال لي حسب le nombre d'insaturations. حسبت le nombre d'insaturations. لقيته 3. Ok? La première question.